प्रत्येक वर्ष परि चलित वर्ष मध्य कोरेई राष्ट्रीय बजरंग दल पक्षरु पवित्र बोलबम यात्रा कोरेई राष्ट्रीय बजरंग दल संयोजक पंकन खिलान नेतृत्व में महा आडंबर अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ସାଣ୍ଡଶୁଣି ଘାଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମହୁଲିଆ, ଇଚ୍ଛାପୁର, ଉତ୍ତର ଖଜିରା, ବିରୁଆପଡ଼ା, ଖଜୁରୀ, ନାଲୁଆ, ବରୁଣ୍ଡେଇ, ତାରାକୋଟ ଓ ହଳଦୀ ଗଡ଼ିଆ ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ରାଧାରମଣ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରି ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ପାଣି ଭାର ନେଇ रणजपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा लवणेश्वर पीठरे पहुंची महादेवंठारे पवित्र जलाभिषेक करथिले। बोलबम ध्वनि रे समग्र परिवेश मुखरित होई उठिथिला। जाजपुर ब्यूरो चीफ एम मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट रिकल ओडिशा।